अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने पिछली पार्ट 1 वाली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको आज की वीडियो क्लियरली समझ आ सके। दोस्तों, जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह हारून शहर पहुँचे तो वहाँ उनकी मुलाकात हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से हुई और ख्वाजा साहब ने हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से बैत किए और आपके मुरीद हो गए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शद हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से इतनी मोहब्बत किया करते थे कि हर वक्त वो अपने पीरो मुर्शद की खिदमत में हाजिर रहते थे। दोस्तों, जब भी हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह कभी सफ़र किया करते तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ सरकार अपने पीरो मुर्शद का खाना और पानी वगैरह अपने कंधे पर लेके अपने पीरो मुर्शद के पीछे चला करते थे। दोस्तों, कई रिवायतों में ये आता है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शद की खिदमत में 20 साल रहे और आपसे मारिफत इलाही और हकीकत के बारे में पूरा इल्म हासिल किए और फिर ख्वाजा साहब अपने पीरो मुर्शद से इजाज़त लेकर अपने सफ़र में आगे बढ़े। कई दिनों का सफ़र करते हुए ख्वाजा साहब खाना काबा पहुँचे और फिर मक्का फिर मदीना मुनव्वरा भी गए। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में रोज़ा मुबारक के पास यानी कि मस्जिद नबवी के अंदर ख्वाजा साहब रोज़ नमाज़ें अदा किया करते थे और फिर एक दिन ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह को सुल्तान कायनात हुजूर आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म मिला कि ख्वाजा साहब अजमेर यानी हिंदुस्तान जाएं और यहाँ पे दीन इस्लाम की तबलीग करें। दोस्तों, कुछ रिवायतों में आता है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह जब रात को मदीने मुनव्वरा में सोए थे तो ख्वाब में उन्हें आकाए दो जहां हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और हुजूर पाक ने ख्वाजा साहब को पूरे अजमेर और हिंदुस्तान का नक्शा दिखाए और नींद से उठते ही हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह हमारे प्यारे नबी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के पास गए और दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद फ़ौरन हिंद की तरफ निकल पड़े। दोस्तों, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ सरकार सीरिया होते हुए फिर से एक बार और अपने पीरो मुर्शद हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे जो उस वक्त बगदाद में थे और जब ख्वाजा साहब ने अपने पीरो मुर्शद से इस बात को बताए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्हें हिंद की जानिब जाने का हुक्म मिला है तो हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह बेहद खुश हुए और आपने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह को आसा मुबारक, मुसल्ला और खिरका जैसी कई तबर्रुकात दिए जो चिश्ती घराने से थे। दोस्तों, कुछ अरसे के बाद गरीब नवाज़ सरकार बगदाद से बदख्शान, हेरात और सब्ज़वर होते हुए सफ़र किए थे। दोस्तों, इस सफ़र में कई वाक़ियात हुए जैसे कि एक सब्ज़वर के बादशाह शेख मोहम्मद यादगार किस तरह अपनी बादशाहत को छोड़ के गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हो गए और आज भी उनकी आल हुजूर गरीब नवाज़ सरकार की बारगाह में खिदमत करते हैं जिनको शेख ज़ादे कहा जाता है। दोस्तों, इन वाक़ियात को मैं डिटेल के साथ आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। और आगे जब ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह सब्ज़वर से गज़नी के करीब पहुँचे तो उस वक्त उनके साथ कई बुजुर्गान दीन भी थे और फिर कुछ दूरी तय करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह अफ़गानिस्तान की वो पहाड़ियाँ पार करते हुए हिंदुस्तान की सरहदों के पास पहुँचे जहाँ अभी पंजाब मौजूद है। दोस्तों, यहाँ हिंद की सरहदों के पास जब गरीब नवाज़ सरकार उनके मुरीदों के काफ़िले के साथ जा रहे थे तो उसी दौरान उनकी मुलाकात मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी की फ़ौज से हुई जिनको पृथ्वीराज ने जंग में हरा दिया था और वो हार कर वापस जा रहे थे। जब ख्वाजा साहब के काफ़िले के पास शहाबुद्दीन गौरी की फ़ौजियों ने आकर ख्वाजा साहब से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं तो ख्वाजा साहब ने उन्हें कहा कि हम हिंदुस्तान की तरफ जा रहे हैं। उन फ़ौजियों ने ख्वाजा साहब से कहा कि आप आगे ना जाएं क्योंकि मुसलमान फ़ौजों को पृथ्वीराज ने हरा दिया है। तो उन सूफ़ी बुज़ुर्गों ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप लोगों ने तलवारों पर भरोसा किए मगर हमें अल्लाह पे ईमान है। ये कहते हुए ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने काफ़िले के साथ आगे बढ़ गए। दोस्तों, मुल्तान को पार करने के बाद ख्वाजा साहब ने अपने काफ़िले के साथ रावी नदी को पार किए जो पंजाब के करीब में मौजूद है और यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अली बिन उस्मान अजमेरी जिनको दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह भी कहा जाता है
ان کی مزار کے پاس پہنچے اور کچھ دن تک یہاں پر رکے رہے۔ دوستو کچھ دنوں کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ لاہور سے چلتے ہوئے سامنا جو پٹیالہ کے قریب ہے وہاں آ کر رکے۔ اسی دوران کہا جاتا ہے کہ پرتھوی راج کی جو ماں تھے وہ ایک جوتشی تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے پرتھوی راج کو یہ بتایا تھا کہ ایک درویش آ رہے ہیں جو جھوٹ اور ظلم کا پوری طرح سے خاتمہ کر دیں گے۔ دوستو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پٹیالہ سے پھر دلی کی طرف آئے اور دلی میں راجہ کھانڈے راؤ کے محل سے بس کچھ ہی دوری پہ آ کر خواجہ غریب نواز اور ان کا قافلہ رکا رہا۔ یہاں پر خواجہ غریب نواز سرکار نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ جو بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا تو وہ غریب نواز سے محبت کرنے لگتا اور دین اسلام کو قبول کر لیتا۔ دوستو جب یہ بات کھانڈے راؤ کو پتہ چلی تو اس نے غصے میں کئی سپاہیوں کو خواجہ غریب نواز سرکار کے پاس بھیجا کہ وہ لوگ آ کر غریب نواز سے یہ کہیں کہ آپ دلی چھوڑ کر چلے جائیں۔ مگر غریب نواز کا یہ معجزہ دیکھیے کہ غریب نواز کے پاس جب وہ سپاہی آئے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار کرتے ہی وہ سپاہی دین اسلام لے آئے۔ خواجہ غریب نواز سرکار اور کچھ دن دلی میں ہی رکے رہے۔ پھر آپ نے اپنے خلیفہ اکبر حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو دلی کے اندر ہی رہ کر دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہنے کا حکم دے کر حضور غریب نواز اجمیر کی طرف نکل پڑے، اور کئی دنوں کا سفر کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ اجمیر پہنچے اور یہاں پر آ کر آپ ایک پیڑ کے پاس بیٹھ گئے۔ دوستو خواجہ غریب نواز اور ان کے مرید کچھ ہی دیر وہاں پر بیٹھے تھے کہ وہاں پر راجہ کے سپاہی آ گئے، اور وہ سپاہی کہنے لگے کہ یہاں سے تم لوگ چلے جاؤ، یہ ہمارے راجہ کے اونٹوں کو باندھنے کی جگہ ہے۔ غریب نواز ان سپاہیوں سے فرمائے کہ راجہ کے اونٹوں کو کہیں پہ بھی بیٹھا سکتے ہیں، آپ ان اونٹوں کو کہیں پہ بھی باندھ دو۔ خواجہ صاحب کی اس بات کو سن کر وہ سپاہی غصہ دکھانے لگے۔ ان سپاہیوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ لوگ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بات کر رہے ہیں۔ دوستو جہالت میں آ کر ان سپاہیوں نے دوبارہ خواجہ غریب نواز سرکار سے یہ کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، ہم لوگ یہیں پر ہمارے راجہ کے اونٹوں کو بٹھائیں گے۔ سرکار غریب نواز کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم چلے جاتے ہیں، تمہارے راجہ کے اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے۔ دوستو جب اگلے دن وہ راجہ کے سپاہی اپنے ان اونٹوں کے پاس آئے تو ان لوگوں نے جو منظر وہاں پہ دیکھا وہ ایک ایسا کرشمہ تھا، ایسا معجزہ تھا غریب نواز کا کہ جو آج بھی اجمیر کے اتہاس سے جڑا ہوا ہے۔ دوستو آگے کیا ہوا اور کس طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کرم ہوا ہم سب ہندوستانیوں کے اوپر، وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔